الحمد لله رب العالمين، والعاقبة الحسنى للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم تنزيله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والقائل أيضا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن في كل أموركم تفلحوا في الدنيا والآخرة. إخوة الإيمان، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه يزدكم، واشكروه أن جعل لكم مواسم الخيرات والمغفرة، مواسما يزيد بها للمؤمنين العاملين أجرا وثوابا، وللمؤمنين المقصرين التائبين عفوا وغفرانا. إخوة الإيمان، بعد أيام قلائل يوم الخميس بإذن الله سبحانه وتعالى تشهد الأمة الإسلامية يوما عظيما، يوما عظمه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، يوم أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة، فقال تعالى وهو أصدق القائلين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا اليوم إخوة الإيمان هو يوم عرفة الذي أقسم الله به، ولا يقسم ربنا إلا بعظيم، فقال تعالى: وشاهد ومشهود. روى الترمذي والإمام أحمد والطبراني والطبري والبيهقي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. وهذا اليوم إخوة الإيمان جمع فضائل عدة، سنذكر فيما يلي بعض فضائل يوم عرفة، منها أنه يوم عيد لأهل الإسلام والمسلمين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه أصحاب السنن. وكما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من أهل الكتاب، أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. وكذلك إخوة الإيمان من فضائل يوم عرفة أن صيامه يكفر سنتين، ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. ومنه يستحب صيامه إخوة الإيمان لنيل هذا الثواب العظيم. وكذلك من فضائل هذا اليوم المبارك أنه اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على ذرية آدم، فيه أخذ الله تعالى الميثاق على ذرية آدم. روى الإمام أحمد والنسائي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، أي بعرفة، أي يوم عرفة، وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنظرها بين يديه ثم كلمهم قبلا، قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى قوله تعالى: الموقنون. عباد الله، إن يوم عرفة يوم فخر وعزة للإسلام والمسلمين. الحجاج يحتشدون في مكان واحد. للأسف هذا العام قدر الله وما شاء فعل، أن الحج معطل نسبيا لأهل الأمصار والمسلمين عموما،
في الأعوام الماضية في يوم عرفة يحتشد الحجاج في مكان واحد وبإزار واحد، كل أتى من فج عميق ليذكروا نعمة الله عليهم ويذكروا اسم الله عليهم. له آية عظيمة على قدرة الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى يراهم ويرى مكانهم ويعلم حالهم ويسمع كلامهم على اختلاف ألسنتهم، فسبحانه من إله عظيم تجلى عن الأشباه والأنداد وتقدس عن الصاحبة والأولاد. وكذلك إخوة الإيمان من فضائل يوم عرفة أنه يوم مغفرة للذنوب وعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو الله سبحانه وتعالى دنوا يليق بجلاله، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء سبحانه وتعالى وهو أعلم بحالهم. قال ابن عبد البر رحمة الله عليه في شرح هذا الحديث: وهذا يدل على أنهم مغفور لهم، لأنه لا يباهي بأهل الخطايا إلا بعد التوبة والغفران، والله أعلم. انتهى قوله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. رواه الإمام أحمد والحاكم وابن حبان وغيرهم. إخوة الإيمان، يوم هذه فضائله، يوم هذه فضائله وهذا ثوابه ومزاياه وهذه منزلته ودرجته، فلا يليق بنا أن نفرط فيه أو أن نعرض عن التعرض فيه لنفحات ربنا وعظيم عفوه ورحمته. إن المستحب إخوة الإيمان لكل مسلم أن يستغل هذه الفرصة العظيمة بالإكثار من الأعمال الصالحات القولية والفعلية من ذكر ودعاء وقراءة قرآن وصلاة وصدقة وصيام، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته ويعتقنا من النار. إخوة الإيمان، هذه الأيام وخاصة يوم عرفة ويوم العيد علينا أن نكثر من الدعاء والتضرع بين يدي ربنا وخالقنا وبارئنا سبحانه وتعالى، خاصة يوم عرفة، فيوم عرفة يوم إجابة. وقد قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا اليوم إخوة الإيمان علينا أن نلح فيه بخير الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي، خاصة في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فاحرصوا رحمكم الله على الإكثار من الدعاء مع تحصيل أسباب الإجابة، من خوف لله تعالى وتضرع بين يديه وذل وانكسار بين يدي الله تعالى، ومن إطابة للمطعم والمشرب. وابتعدوا عن موانع استجابة الدعاء صغيرها وكبيرها والتعدي والظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليوم عرفة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا صيامه والإكثار من طاعته. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. استغفر الله. La louange est Allah. Nous le louons, implorons son aide ainsi que son pardon. Nous demandons refuge auprès de lui contre le mal de nos propres âmes et contre nos mauvaises actions. Nul ne serait égaré celui qu'Allah guide ou guider celui qui l'a égaré. J'atteste que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah, l'unique et sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Puisse Allah accorder salut et bénédiction
et miséricorde à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses membres purs de sa famille, tous ses compagnons et tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour dernier. Ensuite, mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala que vous soyez, où que vous soyez comme il se doit, pour gagner l'agrément d'Allah dans ce bas monde et dans le delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, dans le sens rapproché du verset, et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Chers serviteurs d'Allah, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé le temps et qui a donné un mérite particulier à certaines périodes de l'année, afin que les adorateurs se saisissent de ces occasions pour augmenter leurs bonnes actions et se rapprocher de leur Créateur, afin également de compenser leurs manquements dans le passé et de s'exposer au souffle de la miséricorde d'Allah qui se répand pendant 6 jours et 6 heures privilégiées, méritoires. Une période qu'Allah subhanahu wa ta'ala a privilégiée en particulier, ce sont les 10 premiers jours du 12e mois de calendrier musulman, de l'Hijr, le mois de Dhul Hijjah. Durant le prêche précédent, on a parlé sur les mérites de cette première décade du mois de Dhul Hijjah, pendant lequel s'effectue le pèlerinage à la Mecque, 10 jours auxquels Allah a conféré une supériorité et un mérite particulier sur le restant des jours de l'année. Allah subhanahu wa ta'ala privilégie aussi de ces 10 jours le 9e jour qui est le jour de Arafat, qui a des mérites particuliers de tous les jours de l'année. Chers frères et sœurs en islam, jeudi prochain, avec l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah veut, la communauté musulmane va vivre une journée méritoire, bénie, une journée particulière qui a plusieurs mérites. On va vivre le jour de Arafat, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder cette opportunité, de nous accorder cette chance de vivre le jour de Arafat et de multiplier les œuvres pieuses. Amin ya Rabbil Alamin. Chers croyants, chères croyantes, voici quelques mérites du jour de Arafat. Premièrement, le jour de Arafat est le jour d'achèvement de la religion et de la perfection de la grâce divine accordée à la Ummah, à la communauté musulmane. Selon un hadith authentique cité dans les 2 Sahih, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, a rapporté qu'un juif lui avait dit: ô commandeur des croyants, vous lisez dans votre livre qu'un verset que nous célébrions s'il nous avait été destiné. De quel verset s'agit-il, dit Omar? Si aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Omar dit: nous connaissons le jour et le lieu de révélation de ce verset au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un vendredi au cours duquel il s'était stationné à Arafat. Deuxièmement, c'est un jour de fête pour les gens de stationnement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par Ashab Sunan: la journée de Arafat et la journée de sacrifice et les 3 jours suivants constituent un temps de fête pour nous musulmans, des journées où l'on mange et boit à satiété. Troisièmement, c'est un jour par lequel Allah subhanahu wa ta'ala le grand a juré. Or, le grand ne jure que par ce qui est grand. C'est le jour bien attesté, dont il est question dans la parole de Très-Haut, dans le sens rapproché de verset, et par le jour promis, et par le témoin, et ceux dont on témoin. D'après Abu Huraira, dans un hadith authentique rapporté par les Tirmidhi, le jour promis est le jour de la résurrection, et le jour bien attesté est le jour de Arafat, et le jour témoin, c'est le vendredi. Quatrièmement, son jeûne expie 2 années de péché. D'après Abi Qatada, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah a été interrogé à propos du jeûne de Arafat, et l'on a dit: il expie les péchés de l'année précédente et ceux de l'année suivante, rapportés par Imam Muslim. Mais ce jeûne est recommandé à celui qui n'accomplit pas le pèlerinage. Le pèlerin, au lieu de Arafat, c'est déconseillé de le jeûner. Mais quant à nous, c'est recommandé de jeûner le jour de Arafat.
Cinquièmement, c'est le jour au cours duquel Allah a reçu l'agrément de la progéniture d'Adam. D'après Ibn Abbas, qu'Allah les agrée, le messager d'Allah a dit, certes Allah a reçu l'engagement à partir de don d'Adam à Nu'man, c'est-à-dire à Arafat. Il a fait sortir de ses entrailles toute sa progéniture qu'il avait créée et les a éparpillés entre ses mains. Il leur a adressé ces paroles. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, il les fit témoigner sur eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur? Il a répondu. Mais si nous en témoignons, afin que vous ne disiez point le jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention, ou que vous auriez dit tout simplement, nos ancêtres autrefois donné des associés à Allah, et nous sommes leurs descendants après eux. Va-t-on nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs? Rapporté par Imam Ahmad. Parmi un autre mérite de la journée de Arafat, c'est le jour de pardon des péchés, de l'affranchissement de l'enfer et de la manifestation de la fierté qu'inspire l'état des gens rassemblés. Dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, notre mère Aïcha rapporte qu'Allah l'agrée, qu'Allah l'agrée rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas du jour pendant lequel Allah a franchi plus d'esclaves que le jour de Arafat. En effet, il s'approche et se montre devant les anges fiers de l'état des gens et leur dit, que veulent cela? D'après Ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, le Très-Haut se montre fier devant les anges le soir du jour de Arafat, à cause de l'état des gens rassemblés à Arafat. Il dit, regardez mes serviteurs, ils sont venus vers moi, couverts de poussière et les cheveux en bataille. Chers frères et sœurs, une journée méritoire, nous devons la saisir en multipliant les actes de bienfaisance. Surtout, c'est très recommandé de jeûner le jour de Arafat pour gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et voir ses péchés antérieurs de l'année passée effacés ainsi que l'année suivante. Nous devons saisir cette occasion et cette opportunité qui se présente à nous pendant cette journée méritoire en multipliant, comme j'ai dit tout à l'heure, les actes de bienfaisance et en multipliant l'évocation et l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut demander le repentir, demander le pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. Nous appelons Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner, de nous accorder cette occasion de vivre ces journées méritoires, de vivre le jour de Arafat et de le jeûner. Nous appelons Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا بلغنا يوم عرفة ويسرنا لنا صيامه يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.